Hi guys, a day in my life as a vlogger na si Man taga Isla Olutanga na walay kwarta for today's video guys. A day in my life. Hello guys, outfit check. Okay, kaya na namin kanon karon guys. Namin suong na mo karon kan mi namin karon. Hindi naman sa baba. A day in my life, ayaw punot. Pre. Yay. Oh, Check. ang kauban ng usa ka crew, relax kayo. Agay. Guys, pada namin karon. Yes, ami guys ah. Agay. Guys, salong-salong na po ni karon. Abangan niyo mga guys. Baho na po. Tayo mong kauban no. Nang nang vlogger sa Palawan. Vlogger sa Palawan. Sira on the mix. Maksud dia sambil sa politik. Guys, panawag na sila. Ano sa yung trabaho niyo no karon pre? Pasok tayo sa press shooter tank. Linisin natin. Okay, si Oscar Shira. Shoutout taga Palawan. Palawan na guys, oh. Magkuhan sila doon sa press water tank. Dito sa steering. Linisan nila guys. I-video muna sila. Anong trabaho nila? At din life, ayos bunot. Ay, di pukot. Na guys, sa kabandri oh. Guys, dito kami guys. Diri sila karon maglinis guys oh. Dira sa press water tank. Song sila dira.